आईडी हैक करिस ना बे खतरनाक गायला ओरा कस्टम करवा तुम जीतो राज बनो ए बना कस्टम बनाओ আমি একটা প্লেয়ার হচ্ছে আমার ভরো তারপরে কাস্টমের ভিডিও আছে তিনটে কাস্টমার সিরিয়াস জুড়ে হ্যাঁ খাতরা আছে তিনটে খাতরা আছে কাস্টম তোকে নিয়ে বাঁচবো आजा 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 আপনি একবার সেট লাগাও কত টাকা মেরে রেখে হবে একদম মেয়েটা মেরে গেছে सिर्फ नहीं तो मेरे लिए पागल नहीं था আর তো চলে সেটা আমার मौला चल मुसरफ এটা আমার তাও मुसरफ है ভূত ভূত मुसरफ ना बे हाँ मुसरफ ना का हाँ अरे मेरा हो गया ना का भूत अरे चला चला यूट्यूबर एक भी धर ले अल्लाह बड़ा ग्रुप में बोला है मुशरफ ओ मुशरफ ए भतीजा मारो रे टोमेटो बैठो मुशरफ बोल एक को कस्टम खेल सको तो मीराज है जो हाँ मीराज है मीराज इरा जाए हेलो 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 बोल मुशरफ बोल क्या मुशरफ बोल बोल मैं बोले तुम इरे ग्रुप में जाओ तो 3 ठो बंदा रेडी करो ठीक है तीन तो 3 ठो तो लूडो खेल जा ए मारो मुसरफ पहले तरह के पहले आलो लाउडा ग्रुप में बोला है खाली लाउडा वर्ल्ड टैक मैच खोलने का चलो पहले सारा यूट्यूबर लाइव चला है देखे धरे नहीं সোনালি লাইভ তো চলো অরিজিনালি তো আমি তো দেখলাম তোমার লাইভ এটা বান্দা ভালো নাই হেডশট এর খাতরা লাগে প্রথম গাড়ির কাস্টমটা হ্যাঁ তোমার ভাইও কো কাস্টম হ্যাঁ ডোডো এটা দেখা তো এটা নেই মনে হয় ডোডো যদি দেখায় আইডি ওর হয়ে যাবে যা বাদিয়া এটা দেখা তো এটা হাই এটা দেখা ওই না বান্দা আছে না তোমাদের হাত পাও নাই নাকি বান্দাটাও একটা শালা ধরতে চায় কেউ আসে না এই আচ্ছা, আপনি চল্লিশ একটা। আপনি बोलो আরে তুমি গিল্ডটা বেরা তো কি তোমার গিল্ডে এই পাড়া একটা গিল্ডে বেরালা बेरो आ जाओ है ना 7 लेवल पे गिल्ड हो गया এগুলো ভালো না কাস্টমার কেমন করছে না সিএস লাগাও না বিএল লাগাও আরে বান্দাটাকে তুই তো কাস্টম লাগাবো তুমি গায়বা কোলা কাকে না তোমরা তো আমি একা রিভার দিব না তোমরা তো না 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 ওই খেল যা পাত্তা পাবে তুমি হ্যাঁ স্যার পাত্তা পাবে আমার কমজোর পেলাম নাকি তুমি তো কমজোরি তো তুই এই। ফায়দা কালার মানে কেটা হ্যাঁ নেট কথা বলো হ্যালো হ্যালো চুদে থামো हेलो চল ए साली হাঁটবে কথা কয় এবার বান্দারে ডাকলাম আর কথা কইছে কে জি রে প্রথম লিস্ট আছে আছে দেখো উফ আর ডাকা যাবে না मैं ऑफलाइन ले जाओ ना कर ले এই থামো না এলে কাস্টমার এই তো কামড়া দুধ না তা তোমরা দুই না যা আমি একলা যাচ্ছি বানাও কাস্টমার বানাও
औकात रहे जे चला हम एकला तुम्हारे दिन बनाओ बेटा तेरा भी औकात का बाहर हो गया बना बना बनाओ चल एक ऑनलाइन चला 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 ऐसे लगता अरे हेलो 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 हाँ भाई बोलो भाई बोलो। एक कस्टम खेलना सकेगा हाँ भाई खेल लूंगा क्या आए। हाँ भाई आई तो फिर लूंगा समझना। ठीक है वो तुम मेरे साथ हो जाना ठीक है हाँ हाँ अब अरे भाई पहले तू वॉइस चेंज कर। अरे तुम लोग खेलो ना यार तू एक नंबर में रहना बना कस्टम बना मैं ले बजा लो। अरे भाई पैनल यूज नहीं करूंगा यार। ठीक है यार पहला मत लो पहला अरे भाई पैनल यूजर नहीं हो यार मैं। मेरा आईडी थोड़ा सस्पेंड हो गया, दूसरे आईडी से खेल रहा हूँ मैं। ठीक है तू एक नंबर में रहना हाँ